Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn unit number 9. The name of the unit is Karate Parrot. The parrot immediately flew into the air. तोता फ़ौरन से उड़ा हवा में and began to attack the chair और उसने चेयर पर या कुर्सी पर हमला कर दिया. It squeaked and fluttered up and down. वो चीखा, उड़ा ऊपर नीचे और उसने अपने पर ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाए. विद ग्रेट विगोर, बहुत ज़्यादा जोश के साथ वो हमला आवर हुआ. इन आ मैटर ऑफ सेकेंड्स, और चंद लम्हों में, द चेयर हैड बीन रिड्यूस्ड टू अ पाइल ऑफ शैटर्ड पीसीज ऑफ वुड, और चंद ही लम्हों में कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए. इट्स वर्क डन, द पैरट फ्लू बैक अक्रॉस द शॉप एंड स्वूप डाउन ऑन टू द असिस्टेंट्स शोल्डर. उसका काम हो गया. वो तोता उड़ा दोबारा से और पीछे गया शॉप की साइड पे एंड स्वीप डाउन ऑन टू द असिस्टेंट शोल्डर, और असिस्टेंट के कंधों पर बैठ गया. ही स्टूड देयर लुकिंग वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. वो खड़ा उसे देख रहा था जो कि बहुत खुश नज़र आ रहा था. माई वाइफ ऑन द अदर हैंड, मेरी बीवी दूसरी तरफ, स्टूड विद हर माउथ ओपन, खुले मुंह के साथ खड़ी थी. शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उसके पास कुछ कहने को नहीं था. नेवर इन ऑल हर ईयर्स हैड शी सीन सच अ साइट. उसने इतने सालों में कभी इस तरह का नज़ारा नहीं देखा था. डन, शी एक्सक्लेम्ड. सौदा हो गया, उसने बेसाख्ता कहा. शी पेड द मैन, उसने आदमी को पैसे दिए. एंड टुक द बर्ड होम, और परिंदे को घर ले आई. नीडलेस टू से, शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड बाय हर न्यू परचेज, और इसने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थी अपनी न्यू परचेजिंग पर, या जो उसने नई ख़रीदारी की थी. एज सून एज ही गॉट होम, जैसे ही वो घर पहुंची. शी सर्च्ड थ्रू ऑल द कबर्ड्स, उसने तलाशी ली तमाम अलमारियों की. इन द हाउस, जो घर में थी. एंड टुक फ्राम देम, और उनमें से उसने निकाले. ओल्ड बॉक्सेस, पुराने डिब्बे. क्रॉकरी, बर्तन. एंड एनी अदर यूज़लेस, और कुछ और जो इस्तेमाल के काबिल नहीं थे या बेकार थे, बट स्टोर्ड, लेकिन उनको जमा किया हुआ था. आइटम्स, ऐसे आइटम्स या ऐसी चीज़ें. शी कुड फाइंड, उसने तलाश जो वो कर सकती थी. शी स्पेंट एन आवर, उसने 1 घंटा लगाया. आर सो अलाउइंग द पैरट टू प्रैक्टिस हिज स्किल, और उसने तोते को इजाज़त दी या अलाउ किया कि वो प्रैक्टिस करे अपनी महारतों की. द पेयर ऑफ देम हैड अ स्मैशिंग टाइम, उन दोनों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा. शी वुड शाउट, पैरट कराटे लार्ज बॉक्स, वो चिल्लाती. तोता कराटे लार्ज बॉक्स, जो बड़ा डिब्बा है उसको कराटे कर दो. एंड द पैरट वुड स्वूप डाउन एंड डिस्ट्रॉय द बॉक्स विद अ फ्यू हेफ्टी ब्लोज, और जो तोता था वो होता लगाता और कुछ ही देर में उनका जो है वो ढेर बना देता. देन शी वुड ऑर्डर्ड इट टू डिस्ट्रॉय समथिंग एल्स, तब वो हुक्म देती कि कुछ और चीज़ें तबाह व बर्बाद कर दो. द पैरट अकॉर्डिंग टू हर, और तोता उसके मुताबिक. डिड नॉट टायर्ड ऑफ हिज एक्टिविटी, तोता उस अपनी एक्टिविटी अपने काम से थकता नहीं था. एंड डैट माई फ्रेंड, शी सेड समीर, फिनिशिंग ऑफ हिज एस्प्रेसो, इज़ हाउ आई केम टू ब्रेक माई फुट. और यूँ मेरे दोस्तों, समीर ने कहा अपनी एस्प्रेसो को ख़त्म करते हुए, मैं अपना पाँव तुड़वा बैठा. वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है. आस्क्ड बाबर, बाबर ने कहा. यस, हाँ. वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है. एचोड आदिल, आदिल ने दोहराया.
The pair of them had not uttered a word throughout the story. کہ پوری جو کہانی تھی اس میں تم جو ہے وہ بالکل خاموش رہے. They had to found it all too incredible کہ یہ نہایت ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے. You have not explained exactly how you broke your foot. تم نے بالکل بھی اس کی ٹھیک سے وضاحت نہیں کی کہ تمہارا پاؤں کیسے ٹوٹا. Suggested بابر نے تجویز کیا یا بابر نے اس سے کہا. او سیڈ سمیر. سمیر نے کہا. یو سی تم دیکھ رہے ہو. آئی ریٹرنڈ ہوم ایٹ 7 o'clock to find my wife and the parrot in the sitting room. کہ میں 7 بجے گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی اور طوطے کو سٹنگ روم میں یا نشست گاہ میں پایا. The parrot was walking along the bank of the sofa. جو طوطا تھا وہ چل رہا تھا صوفے کے کناروں پر. Carelessly pulling at some loose threads. اور بہت لاپرواہی سے کھینچتے ہوئے کچھ دھاگے جو کہ لوز ہو گئے تھے یا ڈھیلے ہو گئے تھے. This was a little annoying. یہ کتنی چڑچڑانے والی بات تھی. When I inquired about the creature. جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا. She told me she had bought it at the pet shop. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس کو پیٹ شاپ سے لائی ہے. I was staggered and even more annoyed when she told me how much it cost. مجھے جھٹکا لگا اور یہ سن کر اور بھی زیادہ کہ اس نے اسے کتنے میں خریدا. It was not an ordinary parrot. یہ ایک عام طوطا نہیں تھا. Dear پیارے. She explained sweetly. اس نے وضاحت کی پیار کے ساتھ. And then proudly declared it's a karate parrot. اور پھر بہت زیادہ فخر کے ساتھ اس نے ڈکلیئر کیا یہ اعلان کیا کہ یہ کراٹے پیرٹ ہے. اینڈ اٹس دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ ان دا کنٹری. اور یہ ملک میں صرف ایک ہی قسم کا یا ایک ہی ہے کراٹے پیرٹ. کراٹے پیرٹ. آئی کرائڈ ان ڈسگسٹ اینڈ ڈسبلیف. میں نے کراٹے پیرٹ کراہت اور بے یقینی کے عالم میں چلایا. پیرٹ کراٹے پیرٹ. کراٹے مائی فٹ. پیرٹ کراٹے مائی فٹ میرا پاؤں یا میں نہیں مانتا. اینڈ دیٹ جینٹل مین واز دا لاسٹ تھنگ آئی سیڈ بیفور دیٹ وائل برڈ اٹیکنگ مائی فٹ. اور حضرات اس شیطان پرندے کے میرے پاؤں پر حملہ ہونے سے پہلے منہ سے نکلنے والی یہ میری آخری بات تھی. مطلب یہ کہ جب بھی اس کو کراٹے پیرٹ کہا جاتا یا کوئی چیز دکھائی جاتی تو وہ فوراً سے حملہ آور ہو جاتا تھا. تو اس نے کہا کراٹے مائی فٹ. تو طوطے کو لگا کہ میں نے فٹ پر اٹیک کرنا ہے تو اس نے کر دیا.